عليكم ورحمة الله وبركاته. هزول في tout le monde. مساء الخير على الجميع. اليوم ليلة الأخبار الغير سارة بالنسبة للانترناسيونال الجيريان notre chouchou aussi Fawzi Ghoulam. Donc là c'est toujours une interview du professeur, le professeur اللي قام بالعملية الفوزي غولام. Donc ça a été publié le 14 février à 20h31. D'accord. Donc c'est le professeur Mariani. Donc غادي نترجم لكم واش تم تداول في الانترفيو هذه بالايطاليه، غادي نقراها لكم بالفرنسيه ونترجمها لكم. داكور. En tout cas c'est pas de bonnes nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles، مش اخبار ساره. mes amis chers supporters algériens، خصنا نوقفوا مع محرز، خصنا نوقفوا مع جميع اللاعبين، خصنا نوقفوا مع كرة القدم الجزائرية، خصنا نوقفوا مع الجزائر. Je pourrais vous annoncer, pas vous certifier, c'est la fin de saison pour Fawzi Ghoulam. Fawzi Ghoulam ما غاديش يولي حتى ل 100 افريل باش يولي لونطرينمون. ساشون باللي كيما علمتكم في الفيديوهات السابقة كل البطولات ستكون أقصر بالسنوات الفارطة لأن هناك كأس العالم. Donc les coupes d'Europe, les championnats, tout sera fini début mai. Et Fawzi Ghoulam ne reviendra à l'entraînement qu'à la mi-avril. الشيء الإيجابي والشيء اللي يمكن سمعته وفهمته من عند هذا البروفيسور c'est que l'état de santé, la technique, la qualité, les aptitudes de Ghoulam ne seront pas touchées. Ça veut dire que rien ne changera pour Ghoulam selon le professeur. Ça veut dire on va retrouver Bi'idnillah l'année prochaine, s'il n'y a pas d'autres soucis, on croise les doigts, que Ghoulam reprendra son poste habituel, son niveau habituel, et on continuera Bi'idnillah à l'encourager. En tout cas, la Gazzetta dello Sport, donc elle a interviewé le professeur, et il va s'expliquer sur la blessure de Ghoulam. Donc, déjà, يقول le professeur Mariani, ce sont deux blessures complètement différentes. قال لك الإصابات مختلفة تماما. Au moment de subir sa première chirurgie des ligaments croisés, il y a 3 mois et demi, Ghoulam n'a signalé aucune blessure à la rotule. يعني كي قاموا له بالعملية الأولى فيما يخص les ligaments croisés, la rupture des ligaments croisés, la rotule n'était ni endommagée, elle était كيما يقول لك سالمة. قال لك il est clair qu'il a subi un travail physique intense. على بالكم باللي الناس الكل تكلمت عليها والأخصائيين تكلم عليها. قال لك il y a des gens qui reviennent 6 mois après. Ghoulam 3 mois et demi après il est revenu. Donc il a fait un travail, il a eu du courage déjà parce qu'il y a de la souffrance. Une fois moi j'avais 2 fractures de cheville. قالها في ال 95 ولا 96. C'était dans un tournoi universitaire et j'avais fait 2 plates consécutives في le pied gauche ou le pied droit. واني عاقل c'est rien. واني عاقل درت الريديكاسيون في الكاستور في الكومبلكس تاع الكاستور. وكان تما جوار تاع المولودية دورون بالعروسي ils avaient pas les moyens les joueurs. دار لوبيراسيون عند بوحديبة. اللي يعرف بوحديبة هو اللي دار لوبيراسيون الرحم الاولى كي ما درع الطليان. دونك بوحديبة سي ان بروفيسور كي اورو عنده الكابيني تاعو الناس اللي تعرفوها راهم جيت بلاص دار. سي ان éminent professeur. Il a opéré plein de joueurs, il opère même en France. كانوا يديروا لهم بكري يافي با اللازير اكسيتيرا، كانوا يديروا لهم كي اوبيريو لهم يديروا لهم ان فيس في لي جونو. جو مابيل تري تري بيان. سي دار وقيلا 5 à 6 mois de rééducation, 5 à 6 mois d'absence et plus de 2 mois de rééducation في الكومبلكس تاع الكاستور.
هذه juste طرف الحديد. Donc il y a des gens qui reprennent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui prennent le temps pour revenir. Et Roulam, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, le professeur va expliquer tout au long de cette interview, غادي يوضح يعني في الأقوال تاعو والإجابات تاعو على الصحفي باللي سي با à cause de يعني العودة تاعو يعني قريبة الأجل اللي خلاته يعاود يتبليسا. مي سي سورتو لي فور انتونس اللي قام به هو اللي أثر على لا روتول. الشيء الواضح من عند الطبيب هذا سيكو قال لك كي اوبريناه لا روتول نيتي با توشي مي elle peut être affectée من ولا en reprenant les entraînements parce que dans la rééducation تاعو il faut muscler, vous savez qu'il faut muscler le genou, c'est un travail et j'avais un voisin aussi كان يلعب في لازمودورون ليرسيجي ولا في بلعباس لعب في خريبكا سي بريدجي نوردين. هذا بريدجي نوردين son père c'est un ancien joueur du RCGO et c'est un formateur شيخ كبير. Il a formé plein لعبوا عنده لي عبد القادر التلمساني. c'était une grande école de football. وقضى الناس اللي يعرفوا les clubs formateurs les clubs اللي كانوا يخرجوا les pépites tels que رائد شباب غرب وهران ليرسيجيو مديوني ليزمو كاع الناس اللي تبعوا هاد الصوالح يعرفوا الحاج بريتشي. والله ما على بالي لا راه على قيد الحياة مي سي ان غران طوم دو فوتبول. الناس اللي بقاو يعني بقاو يخدموا اون كاتيميني ناس ملي ما يقولكش انا درت ولعبت وفورميت وكل شيء. المهم نولوا لو سوجي تاعنا نكملوا. دونك قال لك il est clair qu'il a subi un travail physique intense ce qui explique la deuxième blessure. Ça veut dire la cause تاع la deuxième blessure c'est الخدمة اللي قام بها غلام باش يولي بالخف. c'est ça qui a affecté la rotule. وقال لك dès que les docteurs de Naples m'ont informé de sa deuxième blessure, j'ai pensé qu'il était nécessaire de ne pas perdre de temps et de l'opérer tout de suite. Ça veut dire, après les radios, les IRM, etc., اتصلوا به أطباء تاع نابل اللي الفيدرالية الجزائرية تكذبهم وتشكك في احترافيتهم. قال لك اتصلوا به قال لهم vous me le ramenez tout de suite. Donc il a été opéré tout de suite. D'accord. ثانيا فيما يخص la relation بين la rotule et les ligaments. نتعلموا كاع بعضنا بعض خوتي. Les ligaments croisés n'ont rien à voir avec la rotule même si c'est le même genou. Donc يقول لك باللي les ligaments ne sont pas touchés. Ça veut dire tout n'est pas remis à zéro. يعني ما يعاودش كل شيء من جديد. Ça veut dire les ligaments ils ont tenu le coup mais la rotule est touchée. C'est comme une voiture mes amis dans le moteur si je sais pas dans un carburateur ou je sais pas quoi, si quelque chose est touché et tu la répares, tu la changes, des fois il y a un autre problème qui survient et tu remets ما تعاودش كاع الخدمه اللي درتها, tu changes que la pièce الزوجه اللي تكسرت. C'est comme ça. C'est la seule explication facile qu'on peut comprendre. قال لك il y a des joueurs qui ont été opérés dans le passé pour la même blessure. كاين لاعبين تاني هذا انسان كما يقول لك الناس كاع يفوتوا عنده. سي با ني غلام الاول ني غلام التالي. دونك عنده تجربه كبيره. قال لهم dans des cas similaires il y a des gens qui sont revenus 3 mois et demi 3 mois c'est pas nécessaire يقعدوا 6 شهور وما صرات لهمش البليسير تاع لا روتين. دونك الفالطه ماشي في غلام ماشي في نابولي. De 3 mois, ils n'ont pas subi une deuxième blessure comme Fawzi Ghoulam.
Roulam n'a pas pressé son retour. Ça, c'est le professeur qui le dit. C'est le destin. يعني مكتوب غلام وين il passe par des moments difficiles. Il est passé par des moments difficiles en sélection في الفريق الوطني. Il a passé des moments difficiles في علاقته مع الفيدرالية مع واش صرا. Et maintenant il y a une blessure, il y a une succession de blessures. Il a eu les ligaments, il est guéri et maintenant il a la rotule, il a été opéré. Et on va maintenant conclure, يعني نكملوا هذه الفيديو وغادي يقول لكم شحال غادي يبقى وانت يولي. قال لك il a dû reprendre ses entraînements après 3 mois, il devra maintenant encore attendre 1 mois et demi. D'accord? Une chose est certaine, nous verrons à nouveau le Roulam que nous connaissions, tant sur le plan tactique que sur le plan physique. Il sera de retour sur le terrain à la mi-avril. تقرير la Gazzetta dello Sport والدكتور باولو مالديني البروفيسور بيير باولو مارياني. دونك يخدم في لا كلينيك سموها فيلا دي ستوارتي. دونك خوتي، اولا وقبل كل شيء اللي نعرفوا باللي c'est des choses de la vie. Roulam passe par une année difficile. Il a bien commencé. Son équipe, ça veut dire كان يلعب دور كبير في النتائج، ولعب دور كبير في نتائج الفريق تاعو. كان أحسن لاعبي الشهر سبتمبر وأكتوبر، وكان أحسن ظهير أيسر في البطولة الإيطالية. وراكم شفتوا الناس كان بليسي، ومانشستر سيتي تبغي تشريه، ومانشستر يونايتد تبغي تشريه، ونابولي برولانجاتو وهو مبليسي. دونك غولام فينالمون يمكن هرب من نتيجة تاع الديستان، وين هرب بالك من 5 شهور ولا 6 شهور راه ولا فيها. 3 mois et demi et 1 mois et demi, ça te fait 5 mois, et environ avec les entraînements, ça te fait 6 mois. En général, une blessure des ligaments, c'est entre 5 et 6 mois. Lui, il est revenu 3 et demi après, mais برا من حاجة قلعت له حاجة parce qu'il a fait des efforts intenses. C'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de très rigoureux, c'est quelqu'un qui a de la volonté وبغا يولي في أسرع وقت ممكن. C'est un compétiteur, et ce compétiteur-là doit être soutenu. Ce compétiteur-là, on doit le croire, mon ami. Personne n'est obligé de croire ce qu'a dit Fawzi Roulam sur la fédération, mais Fawzi Roulam ne raconte pas une histoire qui s'est passée dans un village ولا صرات لواحد صاحبه ولا حاجة معنعنة عن فلان. C'est la personne concernée, c'est lui qui a été accusé, c'est lui qui a reçu le docteur de la fédération algérienne. C'est contre lui que la FAF a publié ce qu'elle a publié, et c'est contre lui اللي صارت التهجمات في القنوات الفتنة. الشيء اللي يمكن نتمناو فيه خير الغلام سي كو لو بروفيسور هذا يأكد ça n'affectera pas son état physique, ça n'affectera pas son état technique, et on verra bi'idnillah le même Roulam en début de saison prochaine. La mauvaise nouvelle, c'est que la saison est terminée. Je ne conseillerais rien à Roulam. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est professionnel. Je pense qu'il va attendre le début de la saison prochaine. Il va bien se préparer, et il sera, bi'idnillah, encore l'un des meilleurs, pourquoi pas le meilleur arrière-gauche في البطولة الإيطالية. هذا ما كان. Donc خوتي، mauvaise nouvelle, fin de saison pour Roulam. واش بين نقول لكم،
مساندتنا لجميع لاعبينا على حساب الكات تاعهم. اللي قلهم قيمته رانا معاه، واللي تهجموا عليه واتهموه بالغش رانا معاه، واللي عنده معضله ولا بليسور رانا معاه، واللي راه بدون فريق ولقى فريق كنا معاه، واللي قلت لك لا فيدراسيون ولا المدرب الهاوي ما نعرفوش حنا نعرفوه ورانا معاه. خوتي بسلم عليكم بزاف، ازول في تو الموند، اي لا بروشين، سلام.